مرحمت داماد. گذارید. خوش آمدند. مرحمت. خوش آمدند. مبارک باشد. تشکر. خوش آمدند. یک لحظه صبر. بیایید همه دستی دعا برداریم برای این دو جوان. پروردگارا این دو جوان را خوشبخت گردان، خانهشان را آباد کن، فرزندانی زیاد ببخشا، خوش پیر کن و همه ما را به این مراد برسان. آمین. آمده مبارک شود. چو خوب گذشته؟ بسیار خوب. خیلی خورسندی کردیم. چو عمری نیستا. زودتر چشم من نشوید بچه ها. ایستید بزنم. بردارید. ای خدا احتیاط کنید. آنا اینجا یک کلبه بیکس بوده است. این دختر دهی ما بود و جسمش را برمیگردونیم. بعدی همان
ما شما را میفهمیم برادر. دخترک عروسی ده ما شد. اکنون جسمش را برده به قبرستان ده ما میسپاریم. دیوانه نشو. کس که مرد برایش تابوت می آورند. دیگر چه هم می آوردند؟ از روی تعامل شهید را از جای قربان شده دور نبرده در همونجا با خود میسپارند. شاید همین طور کنیم ها؟ چیکار میکنید؟ با اون نرسید. نصیبه قسمت همین بوده. نرسید با او. نرسید. اومد. نبرید. با کجا میبرید؟ نرسید. اومد. ایستید گفتم نبرید. احتیاط کنید. ایستید. عمر آرام شو. قفو برده به جایش گذارید. برید. مانع نشو به کاری که کردن لازم. برده به جایش گذارید. برید. او کدام مرده رو نگروندن؟ او غیر گروندن عمر، دیگر اینا آرام شو. کم نیست. فرق ندارد مردن یا زیستن. برید. زودتر گفتم. برید. چرا تو به این بلا گرفتار شدی جانکم؟ چرا؟ یا شاید گناهی خودی من بود. شاید من لجامی اسبی تو را جای بیخف کشیده. شاید من این کار رو میکردم اونگاه تو شهید نمیشدی. کاش سنگ به سری من میزد تو رو در این حال نمیدیدم.
من جسم تو رو به ویرانی نمیدهم. مومیو حاضرین مومیو رو میمالم. اکنون من میتوانم برگردم به دیها.
ба деҳа равам ё ба назди арӯс баргардам. ту мисли зиндаву чӣ тавр аз баҳрат бароям? зинда кардани мурдагон мумкин аст агар эҳёбахш ба ин сахт майл дошта бошад. зинда кардан мумкин аст бо гиёҳҳои кӯҳистон. пас дар ин қодукхона пеш аз ман касе талош дошта барои мурдаро зинда кардан? шояд ин афсона бошад. шояд ҳама андаруни ҳар афсона шояд як зарра ҳақиқат бошад.
حتی این زمین که در نمودی مرده است همچون وجودی زنده آب مرهم و گیاه رو با خود جبیده میگیرد. اما تنی تو نمیتواند یک چکر آب مرهم و دوا رو با خود کشیده بگیرد. تمام کوشش های من بیهوده. پس بعد مردن زنده کردن شاید فسانه بیش نباشد. افسانه که در سنگ های این کوهستان و کتاب های کهنه و رنگ زرد اینجا نقش شدن. من زود برمیگردم. عروسش رو به قبرستان ده نبریم وای به ده بر نمیگرد. زودتر بریم که باز پیدا شده خلل نرساند. گرفتیم. دلمون سوخت و آمدیم ای عشق زده دیوانه. ای برادران، یگانه چیزی که مسخره کردن نشاید این عشق است. اون دفعه میانی ما بود و ما رو زخمی کرده بود. اکنون که یابایی شده است میماند مگر برای یک مرده شده هممون رو میکشد. دف شوید، گم شوید از اینجا، دیگر نآیید. زودتر. خدایا خودش راست نشد.
شاید مثل شعله لرزان شم امیدهای آخرین هنوز نمردند. دیگر انگشت یگانه‌ات هم با نیروی خود راست نمی شود. بهبودی نیست. پس چی کنم خدایا؟ خدایا اینجا چی باشد؟ در اینجا هم از زنده شدن مردگان اشاره هست. یعنی اینجا هم پیشتر آدم زندگی کرده است.
خدایا انگشتت باز به جنبش آمد. خودش این خوب است، این پیروزی. غیر یک انگشتت به جزهای دیگرت حیات برنگشته است. میگویند که هر انسان محصول 7 پشت است. شاید برای احیای تو عروسی من تلاش 7 پشت لازم باشد. اما عمری 7 پشت رو کی به من میدهد؟ پس چی کار کنم؟ نه با یگان جزهای دیگرت حیات برنگشته است. امیدها همه مردن. پس این کتاب های دروغین
فریب دادن مرا. با دستان خود کندم اکنون این گورخانه را برای تو عروسی من. تو نترس. بعدی انگشت یگانه‌ات از حرکت ماندن بعد گورت میکنم. پهلوی گورخانه تو گورخانه دیگر میکنم برای خودم. بعدی تو رو به خاک سپاریدنم عمرم را با یک تیر به آخر میرسانم. اینجا تا دمی که انگشت یگانت حس دارد طاقت میکنم بعد تو را به خاک می سپارم. عمر
عمر نه من عمر تو عمر نه من عمر من عمر نه آب تمام شد باز بیارم انا آب شکر خدا که به همین روزها رسانید ما را بعد سالها رسیده شب نخستین وصل ما که کسی باور نمی کند زیر این فلک عظیم و ماه بدر تو بعضا کرخت می شوی برای چی؟ همین خیل اگر دلت را به من کشایی سبکتر می شوی میدونم که تو به من عمری دوباره بخشیده شاید در روی زمین یگان مرد به عروسی خودش این مقدار نکرده است حالا که تا اون فرا تا روزی تویم مرو نمیدونستی فقط 2-3 مراتب خورده بودیم لیک چی؟ سین و سال من جهد کردم که این رو
حس نکنم نشد. یعنی پیر شدن من. من میدونم که زن و شوهر باید برابر باشند در سن و سال، ولی برای تو رو از سر نو زنده کردن من جوانی خود را برباد دادم. اکنون کی به من عمر دیگری میبخشد که جوانی خودم را هم برگردانم؟ من در این کوهستان خلوت طاقت کرده بودم. تو هم طاقت میکنی. аслан ман ба корҳои ҷавонон дахолат намекунам. ҷавонӣ қолабшиканиҳо дорад, вале ин либосҳои арӯсиро барои чӣ гирифтаӣ намедонам. вай арӯс буду арӯс мурдааст. пас устухонҳои варо андаруни либоси арӯсӣ гирифта баъд оварда мегуронем. шаҳидро бо либос мегуронанд ку. шумо ҷавонҳо дурандеш дар масъалаи зан нисбати мо. ҳатто ин рӯймолу гӯшвора ва гарданбандро низ барои он гирифтам ки ҳамроҳи устухонҳои арӯс андозам. охир вай арӯс буду бо зебу зиннати арӯсӣ бояд андаруни кафан бошад. نخود اینا زنده باشنده. умар напарон. ин ман дӯсти ту ҷумъа. ин ҳамон ҷавоне ки рӯзи туй аз қафои тую арӯс ҳамроҳи мо меомад. охир мо барои инҳо шуда омадему наход намонам ки каме нишинем, каме инҷо дам гирем. умар, ана бубин, мо камонҳоямонро ба замин мегузорем. мо ба ягон мақсади бад ба назди ту наомадаем. اینها آدم ما بریم. همین آدمان بودن که 2 مراتب آمده میخواستن تو را زیر خاک کنند. اگر دفع سیون به این مقصد آمده باشند میسرشان نمیگردد. آخر من زنده رو آدمان زیر خاک نمی کنند. аз деҳа овардам. нони танӯрӣ бисёр бомазза аст. гиред. марҳамат, гиред.
барои ғизо бомаза. шояд шумо ёд карда бошед нони гандумиро. инро харида метавонӣ? чаро ки не ман метавонам бепул мо туҳфа кунам. маблағ дорем. охир ман инҳоро барои он оварда будам ки ин ҷумъаи дӯст медонад. Инҳоро барои он ба ҳар оварда будам ки- сурат мо тиллореза дорем барои харидан. ина бинанда ман барои чизи дигар оварда будаму вале ба ивазаш тиллореза омад. ман медонам ҷавонҳо бисёр ба пул ҳавас доранд. зинда шудани маро фаҳмида ин либосҳоро оварда бошанда? ҳезум кам. ман ҳозир меорам. ман инҳояшро надодам, фаромӯш кардам. ҳеҷ қисса не. мебарӣ ба деҳаву мебахшӣ ба як бонуи дигар. аммо ман инҳоро ба нияти ин арӯс оварда будам. ту ин ҳам барои ман. ҳа чаро ки не? инҳоро ба ин ҷо барои чӣ овардӣ? барои ту. чаро? хостам инҳоро ба барат карда бошиву тамошо кунам. ман инҳо ҳусни туро зиёд мекунанд. дар миёни ин кӯҳистон? чаро ки не? умар мо метавонем шуморо барем ба деҳа? боз барои ҳамин омадам бигӯ. охир одамони зинда бояд ба назди зиндаҳо баргарданд. дер ё зуд. ҳамин тавр не? шояд баргардам, аммо каме дертар, зеро инҷо ҳанӯз чигилҳое монданд ки чигилҳо? боз кадом чигил? аммо ин дунё чигилҳое доштаанд ки чигилҳое ки аз чигилҳои марг ҳам пурпеч. ма бигир. инҳо ҳусни туро зиёд мекунад.
ин дар хурҷинам буду фаромӯш кардаам. ин ба ивази тилорезаҳои шумо охир қиматашон зиёд буд ку. хоҳ нохоҳ ин чизҳоро харидан лозим мешуд барои ман. ин бошад овард. камони аҷоиб. бешӯхӣ. нишонрас, агар иҷозат шавад ин камони шуморо гирифта шикор равам, то ки дасти холӣ барнагардем ба деҳа. کم انصاف هم در کار بودگیست جوان. инсоф ҳамин қадар мешудагист ки аз ҳар ҷуфт яктоиашро мондам. بس اکنون به من بده کمان را. یک جز جفت به جفت دیگرش بوده نمیتواند. هرچند که دل هوسی زیاد دارد. رفتیم. шунидаам ки дар ду чиз инсоф кунӣ ба чизе нарасӣ. аввал дар шикор, дуввум дар муҳаббати бонувон. رفتیم. вақте ки сангрез шуда буду санге ба ту зад, гумон мекардам ки ман ҳам нисбати ту бетараф намондаам. чаро ки одамӣ аз каси зинда дида каси намурдаро бештар дӯст медоштааст. дар таги дилам афсӯсе буд ки ҳамсини ту нестам. акнун ману ту дар сину сол тамоман баробар. худоё бовар намекунам туро зинда карда барои ин зиндагӣ. умринисо, куҷои умринисо? арӯсро надидӣ? ман вайро надидам. назди шумо набуд?
барои об рафтиву наовардӣ? дар роҳ рехт. Пешпо вақте ки хӯрдам. пешпо хӯрдӣ кӯзаат об надошт? ҳа, пештар шикаста буд. Ба обшор нарасида. Ва шикастану афтидани таги кӯза як тасодуф буд. чуноне ки як вақтҳо санг бархӯрда буд ба ман. ин ягона кӯзаи мо буд. ҳоло ҳам ба хулосае наомадаӣ ки ҳамроҳи мо меравӣ деҳа. ҳасан, ту барои нарафтан ҳақ дорӣ. ма инро бигир. дар зиндагиятон лозим мешавад. аслан ман ин шамҳоро барои он оварда будам ки пеш аз бурдани устухонҳои шумо ҷои маргатон фурӯзон мекунаму дар ҳаққатон дуо мехонам. худоро шукр ки шумо зиндаед. акнун метавонед бо ин шамҳо кулбаи худро рӯшан кунед. инро ҳам бигир. акнун шумо ба деҳа баргаштаниед. дигар чӣ илоҷ ҳам мондааст? пайраҳаи кӯҳ чанд ҷояш валангор. бо ин то шаб ба деҳа расидан душвор аст. чанд ҷои пайраҳа вайрон шудааст. шумо метавонед шаб ин ҷо бимонед. пагоҳ ба роҳ мебарояд. майлаш. худоё, худоё, ба хотири шукргузорӣ ба даргоҳат мехостам шамъе даргиронам, аммо имкониятам набуду. вале имшаб имконият гардид. бароят шамъ дар бигиронам. шукри даргоҳат худованди бузург, ки ба ивази заҳмату талошҳоям ноумедам нагардондӣ. худованди бузург, арӯсеро ки мехостам зинда бубинамаш имрӯз умри дубора бахшидӣ, то ман яккаву танҳо набошам дар ин кӯҳистони хилват, бекасу канори дунё. минбаъд бо арӯси худам якҷо, бо лутфу марҳамати шумо. аммо ҳарчӣ набошад метарсам баргардам ба назди одамони зинда. метарсам ки онҳо арӯси маро соҳибӣ кунанд, ба ман пас надиҳанд. пагоҳ ҷумъаи дӯст ҳамроҳи ҷавоне ки омаданд мераванд, аммо ман ин ҷо мемонам бо арӯси худ дар ин кӯҳистони канор то абад, то охири умр. шукри даргоҳат худованд, шукри даргоҳат, шукри даргоҳат ки арӯсро барои ман зинда кардӣ. وای خوب من نمیتوانم دیگر اینجا ایستاده.
ба деҳаи мо равӣ. онҷо туро бе домод ғунҷонда наметавонанд. ё домод аз дунбол мераваду терпаронӣ карда туро пас меоварад. ҳатто ҷумъаи дӯстам зинда шудани туро дида шояд дар он ақидаест ки ту бештар ва аслан дахл дорӣ ба ин домод. яъне вай ҳам мусоидат мекунад то ту баргардӣ инҷо назди домод. мефаҳмӣ? шояд онҳо ҳақ бошанд, вале ҷавонӣ ва зиндагӣ чунин буда ки дар канораҳо намеғунҷад. шояд кас пир бошад, умраш куҷое гузарад фарқ надорад, аммо ҷавонӣ чунин буда ки خیر، هر دو همیشه یک جا و خوشبخت باشید. шукр худоё ки ту мадад кардӣ ва омадагиҳо низ рафтанд ва дигар ба мо ҳеҷ кас халал намерасонад ва арӯс мемонад инҷо бо ман. танҳоям нагузоштӣ дар ин кӯҳистони беодам. акнун худои ман мададам кун ки ҳарду инҷо бимонем то рӯзе ки ҳастам, то абад. عمر نیسا من حاضر. من دیگر اینجا ایستاده نمیتوانم. دنیا کلان، شاید دیگر جا رفتن ممکن بودگیست. جوان! ایستا! چو جوان! ایستا! برای چی عروسا گریزاندی؟ من به تو میگویم برای چی عروسا با اون جوان گریزاندی؟ گریزاندم؟ نباشد چی؟ اسبت رو با اونها دادی کو؟ اگر من آنها را میگریزاندم خودم اینجا میموندم. هر دفعه که تو آمده ای بغیر از بدبختی چیزی به سری من نیاوردی. من تو را زنده نمیمانم این دفعه. در کمانت همگی یک تیر مانده است. اگر آن را به تن من صرف کنی برای آن جوانی گریخته و عروس چی میماند؟
چو 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 بهترش بیا اسب‌ها رو میفروشم و با تجارت مشغول میشویم. یک بار 4 تنگه به دستمان میآید. برای زندگی رو ادامه دادن. خوب غباری دل برآوردی. وقتی سیر و سیاحت به آخر رسید. اکنون نوبتی بازگشتن است. حاضر عمر جوان را به آخر میرسانم و بعد به عقبه برمیگردیم. یک طرفه است. نه، اینجا وای گناه ندارد. من هم آخری رو باید دانی. گناهگاری اساسی پیری تو. پیری من؟ بله، وای دور است. جانبی آدمان نه. اگر پروندن خواهی مرا پرون، اما با جوان کاردار نشد. خدایا، پس مردن هم میسرم نشد. این چکره آژنگ دستی مرا هموار کرده. نخود
ҷавонӣ бахшида тавонад ин ниҳолак. бо ин танаи рости кӯҳ поён фаромадан душвор, вале боло баромадан шояд мумкин бошад. ин бандро кӣ нишеб карда бошад? наход арӯс пушаймон шуда омадаву нишеб карда. ин рӯи молро барои чӣ овардӣ? ту гумон кунӣ ки инҷо арӯс аст. ту фақат ба ҳамин хотир талоши инҷо баромадан мекардӣ. он навҷавоне ки ҳамон рӯз ҳамроҳат оварда будӣ зиндагии маро барбод дод. вай гунаҳгор аст ва он арӯсе ки барои зинда монданаш талошу ҷонбозиҳо кардӣ ва ӯ ҳама инро пеши по заду аз пай як ҷавоне рафт. дуруст мегуфтанд ки аз саг вафову аз зан ҷафо. ин рӯи молро барои чӣ мебарӣ? ба он хотир гирифтам ки ҳар боре ба ин назар кунам, аз муҳаббати бепояи зан воқиф бошам. зане ки хизматҳои мардро надида аз пайи фиреб аст. ман ҳам ҷавон мешавам мисли ҷавоне ки арӯс рафт бо вай. ман метавонам ба ту ҷавонӣ бахшам. ту он қадар сол хӯрда нашудаӣ, вале акнун бештар ҷавон шуданат мумкин. не, ман дигар ҷавон шудан намехоҳам. беҳтараш ба деҳа бармегардаму ба як гӯшаи тавбахона нишаста аз гуноҳҳои кардаи худам ва қавмам аз даргоҳи худованд омӯрзиш металабам.
аз пулҳоят натарс. онҳо ба ман лозим нестанд. агар ҷои пинҳон шудаи арӯсро ба ман бигӯӣ, ҷонат халос. фаҳмидӣ? фаҳмидам. ба ман ҷои арӯсро мегӯӣ, вагарна хашми маро ту медонӣ. гап зан! арӯс рафт. куҷо рафт? намедонам. баъди омада рафтани шавҳараш аз чӣ бошад ба ман илат кард. гӯё ки маҳз барои ман шуда инҷо омада бошад. ман бошам гуфтам ки аз вай бӯи мурда меояд. куҷо рафт? намедонам. боз фиреб медиҳӣ. гап зан, куҷо рафт? гарданам бури ҳам инро намедонам. дина шаб рафту то ҳол барнагаштааст. ту барои ин ҷавон шуда маро куштанӣ будӣ. ту барои ин ҷавон шуда маро нест кардан хостӣ. ҳар дуятон ба якдигар монандед. ҳар дуятон ба ҳамдигар мувофиқ ҳастед. аммо фаромӯш накун ки он ҷоне ки дар вуҷудат аст аз они ман аст. он коре ки ман кардам набояд мекардам. ман намедонистам ки ту худатро ҷавон карда метавонӣ. яъне ба ту ҷавонии ман лозим буд, худи ман ба ту лозим набудам. худоё, барои ҳар коре ки кардам маро бубахш. касе ки ту кушти, ман набояд зинда мекардамаш. умар мурд. умар он вақт мурд ки ту маро фиреб додӣ ва бо ин ҷавон гурехтӣ. худоё, маро бубахш. маро бубахш, худоё. умар! чаро ман бо ту омадам? вале барои ту шуда қарибудон домод маро кушад. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مرا ببخشای و قوم مرا هم برای هر گناهی صادر کردم. مرا هم ببخشا خداوند بخشنده مهربان. من هم آمدم اینجا برای توبه و تضرع کردم به درگاهی تو. آخر من کاری کردم که نباید میکردمش. کسی را زنده کردم، شخصی را که کیها مرده بود. حقوق زنده کردنش را نداشتم. ببخشا مرا خداوند بخشنده و مهربان، ببخشا مرا. آمین.
аллоҳ акбар. ту ғайри зинда кардани вай дигар илоҷам надоштӣ, зеро муҳаббат туро ба ин водошта буд. вале ин дигар аҳамият надорад акнун. ман омадам ин ҷо мисли ту боқимондаи умрамро дар ин ҷо гузарониданӣ, аз гуноҳҳои кардаам аз худованд бахшиш пурсиданӣ. ман меравам то бароят ғизое биёрам. шояд гуруснаам бошӣ. бубахш маро худованди бахшандаву меҳрубон, бубахш. кореро кардам ки набояд мекардамаш. бубахшо мани осиро. худовандо бубахш маро. умар! Чу, чу, чу.